Yon, part 2. Puputulan namin. Dahil masyadong mataas nga. Oh, yun si Foreman. Hindi, natin kabila. Yan. Okay. Shoutout nga pala sa T. Elians Vlog. At nasa tropa natin na si CJ Villamayor. Nasukatan na, dalawang paa. Putulin na. Oh. Oh, nagsuot na oh. Si Kuya Ben yan, si Kuya Ben. Kuya Ben. Sheesh. Ay, dalawang paa. Ulo na lang puputulin din eh. Dalawa na oh. Ay, pang ano na to, pangatlo, pang-apat. Putulin na. Nakailang putol na din yan. Yung, pantay na. Tabasan na. 100. Umano ka, lumapit ka dito. Testingin mo. Bilay! Ano? Ang height niya ay ano, 5'5". Kapal mo, 5'7 ako. Yun, tapos na ating table. Tagas na yan. Shout out. Pak. Kuya Ben. Konting montage lang muna. Yan. Kita nyo naman kung gaano kaganda ang ating table. Kahit budget me lang yan. Kuya Ben lang nag-weld yan. Ngayon tapos na. Bali gagawin na lang namin ni Nathan mamaya ay tatestingin kung matibay. Diba?